Thank you. Requesting all the guests to please come near the presentation arena as early as possible. We'll start with the presentation ceremony. Hanuman Naik, Punch Member, Walter Brito, APL Chairman, Dipesh Gowde, Shri Vivek Harmalkar, Shri Lakshmikant Sawant, Dadi, and Vijay Pednekar. Escobar, Soro, the Village Pub, Vinayak Restaurant, Savitri Wines, Vihan Wines, Veera Rooms, Proprietor Vivek Harmalkar, Village Panchayat Asagaon, Hanuman Naik, Sarpanch, Village Panchayat Asagaon, Hunch Water Supply, Proprietor Sandeep Sodankar. Generator sponsored by Lakshman Sawant, aka Dadi. A big round of applause to all the sponsors as well. Without the sponsors, you can't do a thing. First of all, I would like the members of Asgaon Cricketers to please welcome all the guests. Sarpanch Village Panchayat Asgaon, Hanuman Naik will be welcomed by Swaha Narvekar. A quick photograph, yes. Followed by Mr. Walter Brito, welcomed by Shreya Haldankar. Followed by Vivek Harmalkar from Shreen Haldankar. Mr. Lakshman Sawant, Dadi,
to be welcomed by Khushi Harmalkar. Mr. Vijay Pednekar to be welcomed by Miss Bhumi Walke. Shri Sagar Naik to be welcomed by Ayush Sime Purushkar. And our very own beloved MLA, Madam Delilah Lobo, to be welcomed by Purvaja. We'd like Diptesh Gowde to say a few words on this occasion. हॅलो गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. आयज आमच्या मदीं आसा शिवोले मतदारसंघाची आमदार मॅडम डिलायला लोबो, सरपंच ऑफ विलेज पंचायत आसगांव मिस्टर हनुमंत नायक, तशेंच पंच मेंबर एज वेल एज आमकां हो टोर्नामेंट सक्सेसफुली घडोवन हाडपाक मदत केल्ले सगळे स्पॉन्सर्स आनी सगळे क्रिकेट मोगी. आतां मॅडम आहा विलेज पंचायत आसा, सो सगळ्यांक पयलीं आमच्या कमिटीचे वतीन एज वेल एज आमी जे सगळे प्लेयर्स जे हांगर क्रिकेट खेळटा तेंच्या वतीन हांव मॅडमीक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां. आमी आतां ग्रावंडाचें काम हें चलता तें पळयता. फक्त मॅडम आमकां एक एश्युरन्स तुमच्या कडल्यान जाय, एज वेल एज फ्रॉम दी पंचायत आमकां एक एश्युरन्स जाय की ह्यो ग्रावंड आमकां क्रिकेट खेळपाक मेळटलो. फुडल्या वर्सा सुद्दां आमी APL 3, APL 4 अशे कितलेशेच APL आमी करपाक शकतले, हे आमकां तुमच्या कडल्यान एक एश्युरन्स जाय. लास्ट इयर सुद्दां आमी एक मॅडम एक आमचे पुटाप आसले की आमकां मातसो ग्रावंड शॉर्ट पडटा, फाटल्यान मातसो एक्सटेंशन जावपाक जाल्लो जाल्यार आमकां बरें पडटलें आसलें. आमी एप्लिकेशन मॅडम तुमकां आतां परत दिता, एज वेल एज आमी पंचायतीक कोमदिताक सुद्दां आमी एप्लिकेशन परत दिवपाक शकता. सो प्लीज आमकां हो ग्रावंड मातसो एक्सटेंड जाता जाल्यार बरें हितून आनी रितीन खेळपाक मेळटलो. सो मागता आतां हो APL म्हटल्यार इट्स नॉट अ वन डे जॉब. फाटले कितलेशेच दीस जाले आख्खी आमची कमिटी, आख्खे जे भुरगे फूल इनवॉल्व जाल्ले. एक दीस म्हटल्यार एकटो इंडिविज्युअल कोण हो टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक शकना. इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट्स. सो व्हडल्यांतल्या व्हडल्यान सांगता आमच्या सगळ्या कमिटी मेंबर्सांक, सगळे मेंबर्स हू आर इक्वली पार्ट अँड पार्सल ऑफ दीस टोर्नामेंट, म्हणूनच हो टोर्नामेंट आमी घडोवन हाडपाक पावले. थँक्यू. Requested Shri Hanuman Naik to say a few words on this occasion. Good evening, everyone. आयज हो टोर्नामेंट आसगांव प्रिमियर लीग सेकेंड. गेल्या वर्सा फर्स्ट आसलो ओपनिंग. म्हाका दिसता ओपनिंगाक हांव हांगा येयल्लो, एकदम बरें सकाळी फुडें भटजी हाडून पुजा केल्ली आनी भटजीन सांगणें करतना सांगलेलें की असोच हो कंटिन्यू वर्साच्या वर्सा हो टोर्नामेंट जावचो. म्हाका दिसता आसगांव क्रिकेटचे सगळे प्लेयर्स तेंच्यांनी खूब एफर्ट्स घेतलेलो आहा आनी हे फायनली आयज आमकां हांगा हजर आहा आमची MLA मॅडम डिलायला लोबो, तशेंच आसगांव पंचायतीचे पंच मेंबर आनी म्हजे मित्र वॉल्टर ब्रिटो, आमचो सावंत हरमलकर, पेडणेकर आनी आमचो आसगांव पंचायतीचो एक्स डेप्युटी सरपंच श्री सागर नायक. खूब बरें दिसता कारण कितकेच विलेजींनी कितकेच गांवांनी अशें टोर्नामेंट स्टार्ट करता, बरें उमेदीन टोर्नामेंट स्टार्ट करता आनी खंय तरी दुसऱ्या वर्साच तेचेर काळोख पडटा. पूण आयज आमच्या आसगांवच्या भुरग्यांनी अशें दाखोवन दिलें की गेल्या वर्सा
जो टोर्नामेंट केल्लो आनी तो टोर्नामेंट सक्सेस जाल्लो आनी तेन्नाय हांगा अनाउन्समेंट जाल्ले की आमी असोच हो टोर्नामेंट करचो. जितके हांगा इन्वायटी आसले म्हाका याद येता मायकल सर आसलो. जशें आतांच सांगले प्रमाणे की जे आमकां फुडें ग्रावंड दिसता हो तेजे फुडें थोडी वेकंट लँड आहा ते मायकल सरान एक प्रॉमीस केल्ले. तेची मिसीस आहा आमची मॅडम डिलायला लोबो, तिका हांव सांगूंक सोदता की आमी हो फुडलो जो पळय ग्रावंड आहा जो भुरग्यांचो एक हे आसले रिक्वेस्ट आसलो की इतकें काम करून दिवचे आनी मायकल सरान म्हाका सांगलेले आमी हे काही दिसांनी हांगा काम चालू करुया. म्हाका दिसता मायकल सर बिजी आसल्या कारणान ते करूंक पावलो ना. हांव आत्तां मॅडमीक रिक्वेस्ट करता कारण आतां इलेक्शन आहा, फाल्यां परवा इलेक्शन आहा. आफ्टर रिजल्ट पयलो प्रोसिजर आमकां करचो पडटलो. आतांच म्हाका मॅडम विचारताली की कोमलेदीची एनओसी घेतला काय ना. आमी ग्रावंड लेवलाकसून वचपाक जाय, कितेंय काम करतले जाल्यार आमी इलिगल करपाक जायना कारण आमी पयली एनओसी एप्लाय करूं जाय. आफ्टर रिजल्ट आमी पंचायतीचे तर्फे आमी एक एप्लिकेशन कोमलेदीक धाडटा फॉर एनओसी येस आनी CC2 आमचे MLA करता आनी जी एनओसी मेवळ्या उपरांत म्हाका दिसता हे सगळे आमचे प्रोसेस जातले. आफ्टर 1 मंथ आमी हे प्रोसेस करतले आनी म्हाका दिसता फुडले वर्स येवच्या पयलीं जे तुमचो भुरग्यांचो जो डिमांड आहा तो म्हाका दिसता डिमांड सक्सेस जातलो आनी सक्सेस जावपाक मॅडमीची आमकां मदत जायी आनी तशीच आमकां कोमलेदीची मदत जायी. हांवें म्हाका दिसता काल आमचो सचिन नार्वेकर येयल्लो, कौशिक येयल्लो आनी तांकां स्पेशल सांगलेले, म्हाका दिसता तुमी गेले नाल्यार खबर ना, की कोमले जातीक इनवायट करात कारण आसगांवची जी मेजॉरिटी जी लँड आहा आनी आमच्या आसगांव पंचायतीक जे डेव्हलपमेंट करपाक जी लँड दिता ती कोमलीदास जावन आहा. आमी खूब फावटी कोमलेदीक पंचायतीन इनवायटूय केला तेन्ना म्हाका कळना एकटा मे बी तुमकां काल म्हणजे टायमूय कमी आसलो, म्हाका सांगलें तेंच्यानी वयता तरी आसतना आमी पंचायत तांकां लेटर करतले. तरी आसतना तुमचे जे आसगांव क्रिकेटर्सचे जे मेंबर्स आहा तेंच्यांनी वचोन कोमल्यादीक एप्रोच जावचे. आमचे तर्फे आमी ऑफिशियल प्रोसेस करतले, तुमी पर्सनल एप्रोच जायात आनी म्हाका दिसता गांवांक लागून कोमलीदार आमकां केन्नाच ना म्हणिना कारण हे तुमचे दोळे फुडें दिसता. हे वॉटर टँक हांगा 2 प्लांट रेडी जाल्ले आहा आनी हे सगळी मेहनत मॅडमीन पंचायतीन आनी कोमलेच्या सहकार्यान आनी गव्हर्मेंटाच्या सहकार्यान हे काम जाल्लें आहा. तेन्ना हांव आनी कांय उलयना कारण आनिकूय खुबशे जाण उलोवपाचे आहा. आयज जे टोर्नामेंट आसलो फायनल जाली आमचो सागर नांव कितें ओशन किंग्स आनी रोहीत 11 ओशन किंग्स हे विनींग जाल्ले आहा आनी ते हारलेले अशें आमी म्हणूंक शकना कारण 2 गेमी आसल्या कारणान खंयची तरी एक गेम लॉस जातली. तेन्ना दोनूय टिमींनी बरें काम केल्लें आहा, बरें खेळ खेळलो आहा. तेन्ना हांव सागराचे हांव अभिनंदन करता आनी तेंचे सगळे टिमीचे अभिनंदन करता. तशेंच आसगांव क्रिकेटर्स आहा वो आयज आमी हांगा येवन आयज म्हाका दिसता म्हाका लेटूय जाली. आतां अर्द्या वरान आमकां डायरेक्ट स्टेज मेवळी आनी ही स्टेज मेळपाक हे आसगांवचे सगळे क्रिकेटर्स आहा जे तेंचे प्लेयर्स आहा तेंच्यांनी ही मेहनत केल्ली आहा आनी हांव चड करून थँक्स म्हणटा कारण आमचो जे स्टेजीचेर आमी उबे आहा ते आमचो बाब सचिन नार्वेकर. एवरी टायम आमी पळयता की जे जे जाग्यार आहा जे भुरग्यांक गरज आसता जे स्टेज जावं तेजे डेकोरेटर्स कितें आहा सगळी तेजी मेहनत आसता आनी म्हाका दिसता तेका मेहनत करपाक हे सगळे भुरगे सहकार्य करता. अशेंच हांव सचिना कडेन आनी सगळ्या भुरग्यां कडेन मागतात फुडल्या वर्सा हेच्याहून बरो टोर्नामेंट तुमी करचो आनी हो टोर्नामेंट करपाक सगळ्या जे डोनर्स आहा जे आमकां डोनेशन तुमकां दिल्लें आहा आनी त्या डोनेशनान आयज हांगा टोर्नामेंट जाल्लो आहा तांकां हांव सगळ्यांक मनानसून देव बरें करूंक म्हणटा आनी म्हजे 2 शब्द पुरे करता. Thank you, sir. Now I would like our chief guest, Madam Delilah Lobo, to say a few words on this occasion. आसगांव प्रीमियर लीग सीझन 2 या क्रिकेट फायनल्स ह्या सुवाळ्यार हा आमचो सरपंच बाब हनुमान नायक, आमचो बाब वॉल्टी वॉर्ड मेंबर, आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच बाब श्रीसागर,
बाब विजय, बाब विवेक, लक्ष्मण, आणि बाब दीप्तेश, and all you, my lovely cricket lovers. 10 teams participated, and the finalists were the best of two. आणि a big congratulations to the winners and the runners up. पहिले फावटी हांव इतले पहिले पावले की आख्खी मॅच पळोवपाक मेळ्ळें. अदरवायज आय कम ओन्ली ड्युरींग द प्रायज डिस्ट्रिब्युशन, बट सो क्लोज द मॅच वॉज. इट कुड हॅव बीन एनी वन्स विन. आणि really congratulations to both the teams. You all both played your hearts out to see that you all will achieve the goal. सांगला त्या प्रमाणे in a final anybody can win. It's anybody's it can be anybody's game, but hats off to both the teams. आता सांगला त्या प्रमाणे आमचं क्रिकेट हे आसगांव ग्रावंडाचें काम चालू हा. कोड ऑफ कंडक्ट चलता म्हणून मातशें ते फाटी फुडें वयता. 15 दीस पयले ते हांवें आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलेले, बाबा कितें जाता. सो ही हॅज गिवन ऑर्डर्स फॉर द शीट्स ऑन टॉप, अँड दॅट वील कम वन्स दॅट शीट कम्स. हेजे काम सकयले घासपाचें आनी पेंटिंग करपाचें काम चालू जातलें. We have also given proposal to have a gymnasium here in this. So म्हाका दिसता code of conduct is on till June 4th is the result, and after 2 days. Soon after that आमी हे full swing काम चालू जातले. आणि cricket as well as football, both games will get equal opportunity to play on this ground for y'all. The ground is for y'all. कोविडाच्या उपरांत कितले 2 वर्सां कितें काम हेच बंद पडलेलें. This is regarding the sports. आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम थंयसर चालू आहा, पळोवपाक जाता. आणि 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणल्यार कितें, तिलारीचे रॉ वॉटर हांगा येता, हांगा फिल्टर जातले आनी तुमकां तुमच्या टांकयेनी वचोन तुमकां वॉटर सप्लाय मेवतले. लोकांक सुबेज कांय नाका, तांकां जाय बरे रस्ते, उदक एन इलेक्ट्रिसिटी. सो हें काम चालू आहा. आमचे हे रस्त्याचे उलयता तेन्ना आमच्या पंचायतीचो फुडलो हांव जाणा. एक सायडीन ते अंडरग्रावंड केबलिंग HT लायनाचे चालू आहा, आनी एक सायड अबाउट अंडरग्रावंड केबलिंग इट्स ऑलमोस्ट ओवर. बट रायट नाव द वॉटर पायपलायन घालपाचें तें काम चालू आहा, आनी तें सोंपताच थंयसरूय. आय नो, बट इट टेक्स अ लिटल वायल फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स, टू इट्स वन्स एंड फॉर ऑल. आमकां खबर आहा कितलो धुल्लो जाता सगळे, बट अ लिटल मोर पेशन्स एंड दीस रोड ऑल्सो वील बी डन. आमी आतां पावस जातकूच हांगा बादे आमचें एक इलेक्ट्रिसिटीचे सबस्टेशनाचे फावंडेशन स्टोन घालतली, सो दॅट यू ऑल हॅव नो मोर प्रॉब्लम रिगार्डींग इलेक्ट्रिसिटी. हें काम सगळें आमचें थँक्स टू तुमच्या कोमिंदाद. यू ऑल रियली हॅव गुड कोमिंदाद मेंबर्स, द प्रेसिडंट, द सेक्रेटरी, द ट्रेजरर एंड द टीम. तेंची NOC मेळोन हें काम चालू जाल्लें आहा. आनी आमच्या आसगांव विलेज पंचायताच्या कॉपरेशनान आनी तुमचें कॉपरेशन आहा सगल्यांचें. बिसायड्स दॅट आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर इन शिवोली तुमकां खबर आसतली, तेंय आमी नये बिल्डींग तेजें इनॉग्रेशन केल्लें आहा. कोणाक पळोवंक जाय ते पळोवचें. पयले ते पोन्ने घरान ते एक रुमान पड्डे घालताली आनी 2-3 डॉक्टर एकूच रुमान आहली ती. नाव ईच डॉक्टर हॅज बीन गिवन अ सेपरेट कॅबिन एक डॉक्टराक दिल्लें आहा, वे दे कॅन परफॉर्म बेटर. हेंय तुमी वचोन पळोवंक जाता. आतां जाले 3 म्हयने तेजें इनॉग्रेट केल्लें आहा. सो दीस थिंग्स वे गूड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय एंड योर हेल्थ, हेंचें काम
हेल्थाचे म्हणटू ते पोरणे बिल्डींग हा ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहले. आता ते आमी प्रोसिजर चालू करतली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करपाक. CHC फ्रॉम PHC टू CHC आणि CHC जाले म्हणटकूच थंयसर एक्सरे मशीन येतले आनी दुसरेय सुविधा बरी मेवतली थंयसर. सो दॅट ऑल्सो वर्क इज इन द प्रोसेस. आणि तुमचो सहकार्य सदांच हा म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सचिन for his help always, and the president and his entire team for putting up this successful event, APL season 2 आणि होयत season 3 season 4 हो गांवच्या नावान चालूच उरचो. I help as a MLA, Michael Lobo's help as a MLA will always be there. तो मातशें आयज येवपाक पावोंक ना कित्याक आमच्या हाऊस डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू हा कालांगूट कांदोली. आय एम कम आणि रिक्वेस्ट करता तुमचो तो लेटर जी हा ती आमकां दिवची, नाल्यार ते उरता तोहेच आं लेटर दिवची आणि आमी हे तांकां हांगा हाडचे घेवन येवया आणि इन्स्पेक्शन करया. म्हाका दिसना आमचो बाब रुएल्डो नेल्सन दे वील एवर से नो. म्हळ्यार तेंची NOC पयली जाय. NOC मेवताच तो ग्राउंडूय हें कर. बट समवन हॅज टू कीप रिमाइंडिंग वी देर इज सो मच ऑफ वर्क ऑन हँड. वी डू वर्क बट वन लेटर फ्रॉम यू ऑल फॉर द पंचायत CC कॉपी टू मी. पंचायतीच्या वांगडा आमच्या हांगा कमिदाचे टिमींग हांगा घेवन येवया, तांकां दाखोवया आनी हो एक्सटेंशन कितें आहा नाल्यार ते नेक्स्ट इयर परते APL जातले आनी तूं म्हाका तेच सांगतलो. तोय जावंक फावना. समवन हॅज टू रिमाइंड मी. वी आर देर एट युअर सर्वीस बट दीस थिंग तेंची NOC मेवले म्हणटकूच अदरवायज फाल्यां आमी हांगा JCB घेवन माती काडूंक जाता. वी डोंट वॉन्ट टू गो दे आर द ओनर्स आनी तो ना म्हणपाचें मनीस न्हू. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीस ग्राउंड दे वील नॉट से नो. आय एम शुअर. पूण तांकां एक इनवायट वचोंक जाय, एक इन्स्पेक्शन करूंक जाय. सो थँक यू फॉर इनवायटींग मी हियर. गॉड ब्लेस यू ऑल अँड कीप स्मायलिंग. Thank you, madam, for those encouraging words. Now we start with the actual presentation ceremony. As I call out your names, please come and collect your man of the match trophies from all the guests. These are from the day 2, that is 1st May. Yash Parab, if you can come and collect your man of the match trophy from Waldo Brito. Anyone from his team? Yes, Raj Bakkar, come and collect on his behalf. Followed by we have Sanjay Mayekar. Sanjay Mayekar, if you are available. Sanjay Mayekar, yes, come quickly. Yes, it's your time now. It's already past 6. Yes, come running, come quickly. Again, I would like to request Sri Walter Prito to do the honors. Followed by Venci Silvera. Venci Silvera, please come quickly. You have plenty to get to. I would like to request Sri Vivek Harmalkar to do the honors. Followed by Rohan Bosle. Rohan Bosle is not available. Ritik Pednekar, if you can come and collect on his behalf. Ritik Pednekar. Yes, you can add 2 trophies to it. He has 2 man of the matches. Rohan Bosle. I would like to request again Mr. Harmalkar to do the honors. Followed by Pradosh Warke. Pradosh Warke to be receiving the award from Sri Lakshman Sawant, Dadi. Ashwesh Dabolkar.
Ashwesh Dabholkar, if you are available. Ashwesh Dabholkar. Requesting Dipesh Kalangudkar if he can come and collect the trophy. Yes, please. Dipesh Kalangudkar. Again requesting Shri Lakshman Sawant to do the honors. Yes, Dipesh Kalangudkar. Yes, thank you. Followed by Shankar Murgaonkar. Shankar Murgaonkar. Yes, Shankar Murgaonkar. From Shri Vijay Pednekar. Next up, Sangam Narvekar. Again by Shri Vijay Pednekar. And Rajat Dabholkar. Rajat Dabholkar from Shri Sagar Naik. Thank you. That's done with the man of the matches of day 2. Next up, all the hard work that has been put in to get this tournament going for the next edition, that is the second edition of this APL Season 2. As I call out your names, please come and collect your mementos from the guest. First up, we have the scorers, Raj Bakkar. Raj Bakkar done the manual as well as the digital scoring. Requested Shri Hanuman Naik to please do the honors. Next up, Shivanand Kolwarkar again has done manual scoring. Again, I would like to request Shri Hanuman Naik to do the honors. Followed by Gaurav Sawant from the tenniscricket.in, any member from his team, tenniscricket.in, YouTube streaming. Gaurav Sawant, if you are available. Any of his teammate? Yes, Gaurav Sawant, yes. Come quickly. From Madam Delilah Lobo. Tenniscricket.in, entire YouTube streaming has been done by Gaurav Sawant and his team, that is tenniscricket.in. Next up, the officials for all these 3 days. Sushant Gaonkar. Requested Madam again to do the honors. Sushant Gaonkar, followed by Purushottam Mapari. Purushottam Mapari. And also Sushant Salgaonkar. He is not available. Purushottam Mapari, you can take it on his behalf. Next up, a big round of applause for Sachin Narvekar for all the setup that he has done for the entire 3 days. Always see it very joyful from these side decorators. Next up, the commentators, Sachin Sawant. Sachin Sawant. I would like to request Nilesh Parsekar to come and collect on his behalf and also collect your memento as well from Shri Sagar Naik. Next up, we have special mementos to be given to our guest, Hanuman Naik, to be given by Diptesh Gavde, Sarpanch of Village Panchayat Asagaon. A big round of applause to the local Sarpanch from the Village Panchayat Asagaon.
Next up, I would like again Diptesh Gowde to hand over a memento to Madam Delilah Lobo. Also would like to request Madam to take Michael Sir's memento in his absence. Thank you. Now the man of the matches of the playoffs from the game 1, that is qualifier 1, Vency Silvera. Innings of 80 runs. Vency Silvera will get the man of the match trophy from Sri Hanuman Naik. Absolute carnage when he came out to bat. 80 runs of just 27 deliveries. Next up, qualifier, in fact eliminator 1, Danny Kodwani. Danny Kodwani, I would like to request Mr. Walter Brito to do the honors. Danny Kodwani. Shall I say the following? Danny Kodwani Kalangudkar. Five wickets, completely breaking the back of Moria cricketers in that eliminator 1. Next up, from the eliminator 2, Shankar Murgaonkar. Good all-round performance from him, putting his team in the finals. I would like to request Sri Vivek Harmalkar to do the honors. Now the semi-finalist, Moria cricketers, members from Moria cricketers, if they are available, they can come and collect their trophy from Madam Delilah Lobo. Moria cricketers. Yes, Gaurish Govekar will collect the trophy on their behalf. Requesting Madam to please do the honors. Moria cricketers. Top 4 teams, Moria cricketers was one of them. Rashtroy cricketers, members from Rashtroy cricketers. Yes, please take your envelope. That is more important. Requested Madam, if you can please hand over the trophy. Both the trophies were sponsored by Vijay Pednekar in loving memory of his late father, Raya Pednekar. Next up we have man of the final. Man of the final. No surprises. Vency Silvera. Requesting Sri Vivek Harmalkar to do the honors. Team in danger, and we have the danger man, Vency Silvera. Vency, you'd like to say a few words? No, he's shying away. Best bowler of the tournament. Trophy sponsored by Sri Lakshmikant Sawant. And that goes to, again, Vency Silvera. 11 wickets in the entire tournament. Requesting Sri Vijay Pednekar to do the honors. Yes, best bowler of the tournament. 11 wickets. Vency Silvera. Okay, just swap the trophy, give it, and please come back again, as you have plenty more to go. Best batsman of the tournament. Again sponsored by Sri Lakshman Sawant. Requesting Lakshman Sawant to do the honors. Vency Silvera, 208 runs in the entire tournament. Again, go and come back again. Man of the series, that is sponsored by Anvita Vishnu Mandrekar. And it will be, and also a refrigerator
It's getting heated up, don't you think? Sponsored by Delta Force Security Services, proprietor Sri Sagar Naik, to Vency Silvera, requesting all the guests to please stand and for a quick photograph with Vency Silvera, the man of the series, the real MVP of this tournament. 208 runs, 11 wickets, and catches as well. Thank you. Yes, please take your refrigerator. You don't want that? Okay, fine. Next up, we have the runners-up. Sarvesh Pednekar has sponsored the trophy in loving memory of his late brother, Rohit Bhiva Pednekar. And I would like to request the entire team of Rohit 11 if they can come and collect the trophy. All the supporters can also join in. Unfortunately, the runners-up today played really well, got defeated in the first game, then worked hard. Yes, those who are standing, please sit. Requesting the trophy to be forward. Yeah, they won't see the trophy. Let the people see what you guys have won. Yes. All the supporters of the Rohit 11 was set a target of 88. And Vency Silvera, as you can know, in prime form, defeating the Rohit 11. Thank you very much. Next up, we have the winners, the champions of APL Season 2. And that is the Ocean Kings. As your board will also come. Please come and collect your trophy. Yes, the supporters. And also the teammates of Sri Sagar Naik can join in for a photograph. Again, with all the dignitaries on the dais. Ocean Kings, the winners of Asgaon Premier League Season 2. Entire game was bossed by the Rohit 11. And Vency Silvera was the lone warrior in the middle. He delivered for his team in this big final. And they are the winners. They are the champions of Asgaon Premier League Season 2. We'd like to thank all the sponsors, all the guests who have come from their busy schedule. Diptesh Gavde, Vijay Pednekar, Lakshman Sawant, Vivek Harmalkar, Sri Walter Brito, Hanuman Naik, and also Delilah Lobo, madam, for your valuable time for this entire event. Thank you very much. ऑन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।